ассалому алайкум тамошобинони азиз. созед назед саломатиё хубай духтарако обуфои беҳад фасон машмода ҷоша ёфтум бо нархи арзонай. марҳамат иҷа оптумам доранд, донаям доранд. рақамҳои телефони савдогар ҳаст дар рӯи экран. метавонед бо хучона пурра пурсен. доставка доред? доставкаам доранд духтарако. ҳози ман я наворча мемонам, тамошо кунен, суроғаша мефаҳмен духтаро. баъд навора давом метем. духтаро даромадгоҳи рақами 12 тарафи тилобозорай ворид мегардем духтарако. чун вориди бозор ки гаштем, ҳанамиҷада лестницаяй мана ина духтаро лестница тарафи подвалай дидем. ҳози ман раҳа шумода нишон метиҳам ки осон шавад она ёфтани ҳанамин суроға. خلاص دخترکای خوش رو همیشه بود هم خیر راست دخترو از لسنیسا که فر اومدن راست نمی ریاده میروین تا آخر دخترو ریادی پاپشی فروشو میشوه به هردم براشون نغزای بازی با یک تا مشموده نشان میتیم. این نوارا برای آدمایی که مثال نمیدونن و یا سروغره برای هوای کردیم. این مرحمت دخترکو قسمی بولوش قسمی پایانش تا آخره همی باید می رویم. همی ریاده خلاصه هنوی دیگریش آخران ریاد حساب می شود دخترکو. ششم ریاد نویستگی های ششم قطار مانا مرحمت انا این سروغای همی دکان دخترا. بازی باشه ویدیو را دوام میتیم. مانا ششم قطار از 14 دروازه بیاین اگر دخترکو اینا پدوال وارد میگردین همین دکان. دخترکوی خوش رو حاضر مشموده لایکی را نشون میتیم. میدونید که فیرمای لایکی بهت خوشروای کاچستوشونم بعد وایوشونم بیننده مدلش چقدر عجیبه که اینو دیگه جدا بهت قیمتن، لیکن در این نقطه سودای اپای محوش همه همینا 220 سومونای دستافکا در دوشنبه به پولای. اینا مرحمت رقمای تلفنشون هست تایخ چون نویسین ما چند مدل شنیشونتون میتیم. اینا دخترکای خوش رو 220 سومون دستافکا به پول. ای خیلی واریانت در یگان جو نیست. رقمای تلفنشون در نویسین با فهمونین. اینا خواهشمندای ما کسی که میخواه از پیش اومده بروشون بینن پس بیاین 12 دروازه تخونه. اینا سروغش ما در نوارچه نشون دادم. ششم قطار من امینو لایکیو همش 220 سومون دیدین چه مدلای خوش داره. 220 سومون کتی دستافکش به پول خلاص. من جدا بور بسیارای هازی با یک چند دیگه شماش مودا نشان میتیم. اینو چند سمیان یم فیرمی نغزای دخترو براشون همش ترکیه 200 سومون. اینم دستافکه میکنه نه؟ اینا دخترو 200 سومون دستافکش به پول باری اوریجینال. مرحمت کسی در کورای بیاین دخترکو نویسین با پرشموده میفهمونن. شما فقط سکرین شات کنین دخترو پرتوین کدومش که من نشون دادستم تو نه کدومش معقول میشه و سکرین شات کرده اپای محوش ده و واتساپ شونده پرتوین. ایش چند سمای؟ اینم همون 200 سومون دخترو همش اهمیتی فیرمایی پیشی ترکی منم. انا این فیرما هم نغزای ایم هم خیل خلاصه 220 منه با دستافکا به پول در شهر دوشنبه. انا اینم دوشه بینید یاش چندسم؟ یاش 250. انا اینم دوره بینید دخترو 250 سومون. مرحمت انا این فاسونش هستای دیر باز شما خواهش میکردن که انا پای افزالای فاسون نشان تید. مرحمت چونین نوار پیشنهاد شما میگرده دخترو 250 سومون. اینو شما انا این تفلیچکای خوش رو 250 سومون دستافکا به پول. مرحمت دیر نکنین دخترو. منه کسی باید پیش اومد با کتتون معامله میکنم.
اینوش چندین؟ 200. انا اینو 200 сомони духтаро. ҳозир ма обуфои арзонам бодоран ва ёрам нишон метим. Марҳамат. Духтарако, як хушхабар барои шумо. Инами лайкиёву инами шлепкое ки мебинед, медонед ки аз 200 сомон боло будан. ҳозир барои шумо распродажа дар ҷоя пай маҳваш ҳамаш 100 сомон. Марҳамат, дер накунед духтарако. И хеле вариант, и хеле распродажа дигар намеша дар ягон ҷо. Марҳамат, метавонен биёен. Интихобуш бисёрай. Марҳамат, ҳамаш сангакҳои тоза 250-300 ам ҳаст дар интернет магазинода. Ина 100 сомонӣ. Ина кадом меша мегирен 100 сомон духтаро. Аз ҳозира харида монен ки ин нарх дига намеёбен. Мана рақамошон ҳаст. Ино доставка дорад? Ин 100 сомониам бепул доставка. Духтаро 100 сомонашам бепул будай доставка. И шанс даст натиед. Мана боз ҳам распродажа духтаро 80 сомон турецкиё. Мана бастанашкои фасони туркӣ. Беҳтарин иқдом аз ҷониби апай маҳваш ки анамихе арзон кардагиян. Гирен духтаро, пушаймон намешавен. 80 сомон анами намуд турецки бастанашкоора шумо намеёбен. Мана суроға дар саршавии навор ҳаст. Касе суроғара намедона бо тамошо кунен мефаҳмен. Ина инош чандиян? Ҳамаш 100 сомон. Ана ино бошад 100 сомонӣ. Афшорам 100 сомонӣ кардагиян. Медонед ки афша 150 вай. Мана 100 сомон. Духтарако ҳамҷа чизе аз 100 сомонай? И боло қиматая? На духтаро басанушко 100 сомонӣ. Ана и лайкиё 220 сомонӣ. Марҳамат, доставкошон беплай дар Душанбе. Хоҳишмандо. Мана бинеда, ино 220 сомон аз фирмаи лайки. ана ози духтаракои хушрӯма шумода мехоҳам бо як чанд намуди дига, як чанд бори фасони дигара дидум нишонтим. Инош чандан? Инош 220. Ана ин намудо 220 сомон тоза турки духтарако. Иҷада бад анаи фасонора бинен. Ино чандиян? 100 сомон доставка бепул. Духтаро, ино 200 сомонай доставкашон бепул. Беҳад хушрӯ. Бори пеши бозор гуфти гапо. Мана ин магазинода бисёр ҳам қиматай. Касоне ки оптум мегиранд духтаро, бо арзон мешадан, бо арзон мешаванд. Нигоҳ кунен ин фирмара бинен. Ҳамаи ҳамин нархҳое ки ман шумода гуфтум, оптовиш бо арзонтаракай. Ина духтаро, касе ки кор сар карданиен, савдора сар карданиен, апай маҳваш кати ҳамкорӣ кунен, боварӣ дорум баракат меёбед. Барое ки нархҳои хуб пешниҳод мекунатонам. Мана 200 сомонӣ анаи моделош. Доставка бепул. Чанд сом? Ана инора бинен чӣ хушрӯ 100 сомонӣ. Мана Туркия наёям? Не, бори гуанҷо. Иш бори гуанҷо духтаро 100 сомон. Мана качествои нағзаш. Не, красовкиё 180. Ягон таш бори Ӯзбекистон нест духтаро, ҳамаш бори фасони туркиву гуанҷовай. Ина ё чанд сом? 180. Анаи красовкиё 180 сомон. Ина доставкашон бепул. Марҳамат. Иша бинен бор чӣ хушрӯ. Фасони бар. Хулас иҷада бовар кунед 1000 намуд зиёдай бор. Мана касе ки мехоҳа биёем аз пеш бинед. Ин туфлиётон чандиян? Туфлиё туркиян ҳамаш 200 сомонӣ. Ина духтарако доставка бепул, туфли 200 сомон. Турецки тоза. Мана ира бинед. Чӣ қадar хушрӯай. Ҳамаш бо фирмаҳои номина гуфти гапо. Бораи зимистона меёре на? Насиб карда бошад бо борҳои зимистонашон ҳамаш мода новинка ки омад албатта навор карда нишон метиҳам. Мана духтарако рақамошона сохранид кунен ки баъд дар кор мешава намеёбен духтаро. Мана биненда чӣ қадar хушрӯ борошон. ҳама намуд ҳаст. ҳамаш бо сифатҳои хуб.